हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत कर गोटे मिनी ब्लॉग देखो तो आपण मैंने देखिए मुझे प्रज्ञा घर को आसती ये मो सांग अनिल भी आसी पहुँच जाइए आ देवाशीष कर तो ये आने कौन कर चलन देखिए कौन कर भाई देखानी कौन कर ଅଣଜେଜଙ୍କ ଆଗରୁ ବାଦାମଟି ଉଦ୍ଭାବିତ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି ଆର ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ଲକ୍ଷଣ କଣ that is very interesting word but I don't know why ରାବଣ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଭକ୍ଷଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ अच्छा हो ठीक अच्छे देन खाई कि टेस्ट करी केन लगुच ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲେ केम लागला कहलन तो टेस्ट किसी लगुच ना किसी भी लागलानी ये खाइबार स्टाइल जानी फुंकुलु कौ पटक भी खाइबार स्टाइल जानी किंतु स्टाइल मार पाइलानी आउ जणे जणे को मो व्यूअर्स माने जानि परिबेनी किए कोन कहउचंती हां तू फास्ट कह ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦାମଟି ବିଷୟରେ ତାର ଶରୀର ଗଠନ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ବାଦାମର ଶରୀର ଗଠନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି।